Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Lita Putri. Kali ini saya akan mencontohkan tata cara berwudu dan sholat fardu subuh. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu wudu dan apa itu sholat fardu subuh. Sebelumnya, yang pertama adalah berwudu. Definisi berwudu sendiri menurut bahasa artinya bersih dan indah. Dan menurut syara adalah membersihkan diri dari hadas kecil. Adapun syarat-syarat berwudu. Yang pertama, Islam. Yang kedua, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari hadas besar. Yang keempat, menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Yang kelima, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Selanjutnya adalah fardu wudu. Yang pertama adalah niat. Niatnya adalah nawaitul wudu'a li rafil hadasil ashoril fardha lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Dari tumbuhnya rambut di kepala sampai dagu dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Yang ketiga, membasuh tangan hingga ke siku-siku. Yang keempat, membasuh sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Artinya harus dilakukan secara berurutan. Selanjutnya, sunnah-sunnah dalam berwudu. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, mencuci tangan hingga ke pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh lubang hidung. Yang kelima, membasuh rambut kepala hingga keseluruhan. Yang keenam, membasuh telinga dari arah dalam hingga keluar. Dan yang ketujuh adalah membasuh sela-sela jari kaki. Yang kedelapan, melakukan dengan cara membasuh didahulukan yang kanan, setelah itu yang kiri. Yang kesembilan, meniga-kalikan dalam membasuh. Dan yang terakhir adalah berdoa setelah berwudu. Yang terakhir yang akan saya jelaskan tentang berwudu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari hubul dan dubur. Misalnya, buang air besar atau air kecil dan mengeluarkan angin. Yang kedua, hilangnya akal, pingsan, atau mabuk. Yang ketiga, bersentuhnya antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Yang keempat, tersentuhnya kemaluannya dengan telapak tangan atau jari-jari tangan tanpa penutup. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil ashoril fardha lillahi ta'ala.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal muttatahirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Yang kedua adalah tata cara sholat subuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sholat. Sholat adalah berhadap hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram hingga salam. Adapun sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah dan sholat fardu. Sholat fardu hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim, sehingga saya akan membahas tata cara sholat fardu, salah satunya adalah sholat subuh. Selanjutnya syarat-syarat sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah baligh dan berakal. Yang ketiga, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, suci tempat, pakaian, dan badan. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, menutup aurat. Yang ketujuh adalah sudah masuk waktu sholat. Yang adalah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Selanjutnya adalah rukun sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri apabila tidak sedang sakit, dan apabila sakit boleh duduk atau berbaring. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir sambil membaca tahiyat akhir. Dan yang kesepuluh adalah membaca sholawat Nabi. Dan terakhir adalah salam. Itu semua harus dilakukan secara runtut dan tertib. Adapun yang membatalkan sholat, yang pertama, terkena najis. Yang kedua, tertawa terbahak-bahak ketika sholat. Yang ketiga, mendahului imam. Yang keempat, bergerak berturut-turut selama 3 kali. Yang kelima, terkena najis yang tidak termaafkan. Yang keenam, makan dan minum ketika sedang sholat. Yang ketujuh, berbicara saat sedang sholat. Dan yang kedelapan adalah keluar dari Islam atau murtad. Sekian penjelasan tentang sholat. Sekarang kita akan melakukan tata cara sholat fardhu subuh. Usolli fardhu subahi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما شئت من شيء بعد. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيمن أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على من عاديت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.